तो देखिपे गाइज एवं किसी समय टे खेल बंद कर दिगला कहीं से जो निग्रो आसछन्ति आफ्रिकारु निग्रो पिलागुड़ा आफ्रिकारु जो खेलाड़ी मैंने आमर एपट ओडिशा टीम माने भितर किसी माने झगड़ा हो गला माने खेल खेल रे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज और देखि पार्थिबे मु वर्तमान हम जो तिरिंग पाखो जो माकड़ी घाटी पारे की किक लगाने का मौका मिलेगा पर हमर जो नारायणपुर बोली जगहटा अछि माने हमर माकड़ी के हमर डालीमा और तिरिंग मझिरे जो अछि नारायणपुर ए जगहटा सेटा नारायणपुर देखि पार्थिबे एमती खेल चली छी एपटे आ एठी निग्रो लोक माने आछथि खेलबा पई बहुत दूरिया दूरिया खेलाड़ी आछथि आसतु टे देखा भीतर केमती कौन खेल चलती आप मैंने निहाती वीडियो को भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो निहाती सब्सक्राइब करने भूलवा ना तो आसतु वीडियो को एंजॉय करवा ये देखिपे यहाँ गेटा यहाँ आटा माने एनएच माने रास्ता पाखे ही जगहटा ये नारायणपुर गाँटा आउटे एमती देखिपे एपटे गाँटा यहाँ एपटे जो नारायणपुर मुझे से गाँ भीतरटा रास्ताटा यहाँ आउटे रायरंगपुर डालीमा बहदा एपटे रास्ता रायरंगपुर रास्ता एपटे एमती अच्छी देखिपे खेल चली आउटे देखिपे टाटार गोटे तिरिंग टाटा हाता एपटे पड़ेगा टाटा आकू रास्ता पड़ेगा यहाँ आठ चलतु भितर खेल चली आफ्रिकार भी माने किसी खेलाड़ी आछंती जो निग्रो आम कहूँ माने आफ्रिकार लोक गुड़ा जो कला कला लोक गुड़ा निग्रो कह जाए से लोक गुड़ा भी आछंती खेल चलतु खेल देखा बहुत बढ़िया ये देखिए गेटा ये आमको प्रवेश कराई पड़ो भितर से भितर ही खेल चली बहुत बड़ खेल चली माने 3 लाख टका प्राइज ना केते अच्छी चलतु भितर पशिकी आम खेल देखा खेल एंजॉय करवा और चलतु टे भितर आड़े आखि बुले देवा मुझे तो बाहर देखईदेली आसतु टे भितर पशिकी देखा केमती कौन खेल चलती निग्रो माने भी आछंती निग्रो माने हम जो आफ्रिकार खेलाड़ी माने अछंती फुटबॉल खेलाड़ी तो आफ्रिकार मध्य आछंती तो आसतु एबे देखिबा को माने टीम एबे खेलुछंती भितर पशिकी देखिबा आ देखि पार्थिबा भाई एमती भितर केते भिड़ो माने चारिपटे माने बाउंड्री चारिपटे बाउंड्री तो नहीं माने चारिपटे बाउंसर घेर देइछंती माने कई भीतर को एलाउ नहीं माने खेला प्लेयर सब लाफारी छड़ा और कहीं भीतर को पसी पारबे नहीं और एमती एपटे देखि पार्थिबे पहाड़टा भी अछि बहुत सुंदर देखा जाउछि आ ऊपर एठी दुकान बाजार सब किछि लागिछि मीना बाजार एमती सब किछि माने बहुत माने बड़ खेल होछि ना भाई एठी माने 3 लाख टका प्राइज अछि फर्स्ट प्राइज माने सेति पई आफ्रिकार भी लोक माने एठी आसी खेलुछंती और एमती एठी देखि पाथिबे माने स्टेडियमटा भलिया बसिकी देखिबा पई भी तयारी होछि नुआ एमती बहुत भीड़ भाई एठी हम नारायणपुर फुटबॉल खेल बहुत भीड़ होछि आपण माने भी आसंतु देखिकी जानतु एटा 2 दिन खेल अछि आ चलतु भाई टिके माने बसिकी तो देखापी माने माने चांस नहीं सेपटे ही लोक भिड़ ही पछपट ही छिड़ा होकर देखापी पड़ो मुझे देखी चेष्टा करुँच निहाती जिते भिडियो मुझे करुँच आपको निहाती खेल देखी जमती भी हो मुझे चेष्टा करके आपको देखी पछपटू भाई छिड़ा होमती केते भिड़ देखिपे तथापि मैंने आपको देखापी मुझे भिडियोटा निहाती माने करी देखापी खेलटा केमती होची आफ्रिकार लोक मैंने केमती कौन खेलुंट देखिपे खेल धूमधाम पूरा चली ये आफ्रिकार माने से माने हमरो निग्रो पिला गुड़ा भी खेलुछंती मु देखैबी आपन मानकु टिके दूरिया हो जाउची ना भाई तथापि मु जूम करी आपन मानकु देखौची आपन माने वीडियो को एंजॉय करथांतु खेलर मजा नउथांतु एबे देख परथिबे ताको मेंबर्स गुड़ा ही भीतर बसछंती जे चेयर बसछंती आ एमती माने ऑडियंस मानकु काहाकु पसिबा पई दउ नांती भीतर को ओए देखंतु पूरा चालीची खेल भाई बहुत खरा खेलाड़ी प्लेयर्स माने खेलुछंती खरारे ताको मानवा पई पड़िबो बहुत कष्ट करूछंती खेलुछंती आ भाई सेमती प्राइज भी अछि 3 लाख टका फर्स्ट प्राइज अछि देखंतु माने केते बड़ माने एरियाटा देखंतु नारायणपुर इटा अरे अरे भाई देखो देखो कौन हो गला देखो माने इटा कौन हैंडबॉल ताको भीतर भाई एमती कौन पाटितुंड होछि देखो भाई बहुत जोर झगड़ा होछि
ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ହେଇଗଲା କାହା ହାତରେ ବୋଧେ ବାଜିଗଲା ତଥାପି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଖେଳ ଖେଳରେ ଭାଇ ସେମିତି ହୁଏ ନା ତ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଗ୍ରୋ ପିଲାଟା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଗ୍ରୋ ପିଲା ଆଫ୍ରିକା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଫ୍ରିକାର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳରେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଇ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଆଉ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭାଇ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ ହାତରେ ବାଜିଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଶିଗଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଏପାଟି ମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଟି ମାନେ ପୁରା ସେଠି ପଶିଗଲେ ଅନର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶିଗଲେ ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଖେଳ ମୁଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଏବେ କହିହେଉନି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ନିଗ୍ରୋ ଆସିଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାରୁ ନିଗ୍ରୋ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଏପଟ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମାନେ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ମାନେ ଖେଳରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଖେଳ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଖେଳ ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଲେଫାରୀ ବି ଦେଖି ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଲେଫାରୀ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନାରାୟଣପୁର ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଦୋକାନ ବଜାର ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଖେଳ ମାନେ ଖେଳ ମୀନା ବଜାର ଭଳିଆ ଏପଟେ କିଛି ଲାଗିଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏମିତି ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଆମେ ସେପଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲୁ ପଶିକି ଆସିଲୁ ସେପଟେ ସେ ଗେଟ୍ଟା। तो गाइज ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏମିତି ଆମ ନାରାୟଣପୁରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଚାଲିଛି ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଗ୍ରୋ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆମ ନିଗ୍ରୋ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ତ ନିହାତି ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।